ڈی سی لیا کی طرف سے اسکول کالج اساتذہ پرائیویٹ اکیڈمیز ٹیوشن سینٹر پڑھانے والے جتنے بھی ضلع لیا میں کام کر رہے ہیں ان کا ریکارڈ سنا ہے مرتب کیا جا رہا ہے. کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا ڈپٹی کمشنر چاہتے کیا ہے؟ ہاں ڈی سی لیا جو ہے نا ڈپٹی کمشنر محمد شہباز حسین جو ہیں وہ جب سے لیا میں آئے ہیں نا تو وہ ٹک کے بیٹھ نہیں رہے. یعنی شہباز کی شہبازیہ جو ہے وہ پرواز میں ہے. ہاں وہ پرواز میں ہے اور یہ جو ان کی پرواز ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اداروں اور لیا کے لوگوں کے لیے ایک بہت اچھی پرواز ہے, اچیومنٹ ہے. اچھا اب گزشتہ دنوں مجھے معلوم ہوا کہ 2:30 بجے رات کو ایک ہاسپٹل میں جا گھسے. صحیح. اچھا آج جو انہوں نے ایک لیٹر جاری کیا اس لیٹر کے تناظر میں چیف ایگزیکٹو آفیسر ایجوکیشن اور ڈی ڈی کالجز نے بھی اس لیٹر کے تناظر میں ایک لیٹر اپنے محتاط افسران کو لیٹر جاری کیا کہ ڈپٹی کمشنر صاحب نے یہ ایک ان سے ڈیٹا مرتب کرنے کا کہا کہ جو ہمارے سرکاری تعلیمی اداروں میں چاہے وہ سکول سائڈ ہے چاہے وہ کالجز سائڈ ہے ان تعلیمی اداروں میں جتنے بھی پروفیسر یا اساتذہ پرائیویٹ اکیڈمیوں میں جا کے کالج اوقات میں اپنی خدمات دے رہے ہیں یا دیگر اپنے ادارے بنائے ہوئے ہیں تو ان کا ڈیٹا مرتب کیا جائے. صحیح. کیونکہ حکومت پنجاب کی جو پالیسی ہے اس پالیسی کے تحت پرائیویٹ اساتذہ جو ہے وہ نہیں دے اپنی ڈیوٹی کے علاوہ ڈیوٹی کے دوران وہ باہر خدمات نہیں دے سکتے. اچھا. ہمارے یہاں جتنے بھی پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں چاہے وہ کالج سائڈ کے ہیں چاہے وہ جو ہے نا سکول سائڈ کے ہیں. صحیح ہے. وہ ادارے تقریباً جو ہے ان اداروں کی جو ہے نا وہاں پڑھانے والے جو اساتذہ ہیں یا بنانے والے جو اساتذہ ہیں مالکان بھی اور پڑھانے والے بھی وہ اکثریت کی جو ہے نا وہ سرکار کے ملازمین ہیں. اچھا یہ فرمائیے کہ اب اگر ان کی لسٹیں مرتب ہو جاتی ہیں ہاں جی اور یقیناً ڈی ڈی کالج اور سی ای او ایجوکیشن جو ہے وہ اس پر کام کر رہے ہوں گے اور اس کے بعد کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا میں سمجھتا ہوں کہ یہاں موجودہ جو ڈپٹی کمشنر ہیں جہاں تک میں نے انہیں اب تک آبزرو کیا ہے جی تو وہ ان معاملات میں بہت سٹک ہیں کہ جو سرکار کے ملازمین ہیں اپنی ڈیوٹی کے دوران ڈیوٹی کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی پروفیسرز اور کالجز کے پروفیسرز اور ٹیچر جو ہے وہ دوران جو ہے نا اپنی ڈیوٹی وہ پرائیویٹ سیکٹر میں اپنی خدمات نہیں دے سکیں گے. صحیح. اچھا اس سے میرے خیال میں بہت سارا فائدہ ہوگا جو غریب والدین اپنے بچوں کو ٹیوشن نہیں پڑھا سکتے ہیں بڑے اداروں میں نہیں بھیج سکتے ہیں تو ان کا کافی حد تک فائدہ ہو سکتا ہے. یہ بھی فائدہ ہوگا ان کو بھی فائدہ ہوگا. یہ آپ دیکھیں نا کہ ہمارا جو ٹیوشن مافیا ہے نا تعلیم جو ہے نا جو ہر کسی کو ملنی چاہیے تھی اور مل تو رہی ہے لیکن مہنگے داموں جو مفت تعلیم ملنی چاہیے تھی عام بچے کو وہ نہیں مل رہی. اس آج کے اس پروگرام کے توسط سے ہم ڈپٹی کمشنر صاحب کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ڈیٹا ہماری ایجنسیوں کے پاس مرتب شدہ موجود ہے. صحیح ہے. وہ وہاں سے بھی لیکن اپنی ایجنسی کو بھی تو ان کو ایکٹیو کرنا چاہیے نا. محکمے جو ڈیٹا مرتب کر کے دیں تو اس کو ری چیک کرنے کے لیے ایجنسیوں کے ڈیٹا کے ساتھ جو ہے وہ کمپیریزن کریں ان کو دیکھیں موازنہ کریں کہ آیا کہ ان کو صحیح فگرز ملے ہیں یا نہیں ملے. بالکل آپ نے بڑی اچھی تجویز دی ہے. یہ ہماری ایجنسیوں کے پاس ڈیٹا اس سے پہلے کا مرتب شدہ ہے وہ بھی وہاں سے بھی منگوائیں. ٹھیک ہو گیا. ہاں اس پروگرام کے توسط سے یہ ہم ان سے گزارش کر رہے ہیں. اچھا فرید صاحب بات اساتذہ کی چلی ہے. ہاں جی ان اساتذہ کی بھی تو لسٹ مرتب کرنی چاہیے جو آپس میں دست و گریباں ہیں. جیسے گورنمنٹ کالج کوٹ سلطان میں گورنمنٹ کالج لیا میں بھی اساتذہ جو ہے
वो दस्तगिरे बांध रहे हैं, अभी तक मुकदमा जो है वो ये जेर देखें ना, समाअत है। कोट सुल्तान कॉलेज की आप बात कर रहे हैं तो कोट सुल्तान कॉलेज में जो तनाज़ात है ना जी, वो गुज़श्ता जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है वो गुज़श्ता 6 सालों से जो है ना ये चल रहे हैं। सही, अच्छा कभी अच्छा ये असातिज़ा की गिरोह बंदी की वजह से चल रहे हैं जो सही मैं है, समझता हूँ। सही अच्छा है। फिर इस गिरोह बंदी में असातिज़ा जो है जहाँ वो आपस के उनके तनाज़े हैं वहाँ वो स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं। जाहिर है अच्छा उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ साथ फिर जो है ना वो उनके वालिदैन को भी इन्वॉल्व कर देते हैं। अच्छा फिर बाज़ औक़ात झूठी दरखास्तों का सिलसिला भी एक चल पड़ता है सही है, असातिज़ा के खिलाफ और इदारों के खिलाफ, इदारे के खिलाफ। सही है। ये जो 6 सालों की जो मैं बात कर रहा हूँ ये हमारे एक रिटायर्ड प्रिंसिपल यहाँ आखिरी इसमें रिटायर्ड हुए हैं गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज प्रोफेसर मुजम्मिल हुसैन साहब। ये जब कोट सुल्तान हॉस्पिटल वहाँ इसमें कॉलेज में बतौर प्रिंसिपल अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे तो वहाँ जो है ना ये तनाज़ात बहुत अरूज पर चले गए थे। सही। और इन तनाज़ात पर फिर जो है उन्होंने जब लिया में वो आ गए थे तो फिर कोट सुल्तान के प्रोफेसर्स और उनके चौक आज़म के प्रोफेसर्स के खिलाफ भी वो तनाज़ात वही चल रहे थे, उनके खिलाफ उन्होंने FIR दर्ज करवाई थी। फिर इन जितने भी तनाज़ात चल रहे हैं कि फिर डायरेक्टर कॉलेजेस के हुक्म पर इंक्वायरी स्टैंड हो गई थी गवर्नमेंट कॉलेज कोट सुल्तान के उन तनाज़ात के हवाले से। उस ये साहब का जो तनाज़ात थे उन तनाज़ात की जो इंक्वायरी गवर्नमेंट कॉलेज कोटद्दू के जो प्रिंसिपल हैं मार यूनुस साहब उन्होंने अपनी जो है ना रिपोर्ट सबमिट की हुई है कि भी इस तनाज़ात के बैकग्राउंड क्या है और कौन कौन इसमें मुलव्वस है। अच्छा अब तो हद हो गई ना, आप सुना करते थे हम जब आप भी सुनते थे हम भी सुनते थे जब हम पढ़ते थे तो स्टूडेंट्स तो आपस में लड़ झगड़ पड़ते थे, एक दूसरे के कपड़े फाड़ देते थे, एक दूसरे दस्तगिरेबान हो जाते थे। ये जो तनाज़ा कोट सुल्तान कॉलेज का है वो प्रिंसिपल रूम के अंदर का तनाज़ा है। प्रिंसिपल रूम के ये कब हुआ है ये गुज़श्ता दिनों? अच्छा हाँ जी, प्रिंसिपल रूम में जो है कौन प्रिंसिपल रूम में वहाँ मीटिंग थी और उस मीटिंग में डिविजनल प्रेसिडेंट भी उसमें मौजूद थे, प्रोफेसर यासिर चांद साहब, वो भी उस मीटिंग में मौजूद थे, प्रिंसिपल मौजूद था। तो वहाँ जो 2 प्रोफेसर हैं, एक इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं और एक रियाजी के प्रोफेसर हैं, राना शराफत साहब हैं और एक जावेद अली साहब हैं। सही। ये आपस में जो है ना पहले बातें शुरू हुई, बातों से फिर गालम गलोच शुरू हुई, गालम गलोच से फिर ये दस्तों गिरबान हो गए, फिर जूतम पिजार हो गया। ओह अच्छा। ये आप ये देखें कि प्रोफेसर के कपड़े फट जाना और वो कॉलेज की 4 दीवारी के अंदर फिर इस पूरे के पूरे वाक़े की प्रिंसिपल ने रिपोर्ट नहीं की कहीं, कोई FIR कोई कुछ नहीं है। कॉलेज के। अच्छा फिर वो प्रिंसिपल जो है वहाँ जो है बुखारी साहब जो है वो प्रिंसिपल हैं, शौकत बुखारी साहब प्रिंसिपल हैं वहाँ। तो जब उनसे बात की है तो उन्होंने कहा बस सुलह सफाई हो गई, असातिज़ा ने सुलह करा दिया तो इसलिए इसको जो है ना वो हमने ये सुलह सफाई होना या बेशक सुलह सफाई होनी चाहिए लेकिन एक तालीमी इदारे का माहौल को तो खराब ना करें, माहौल को तो खराब नहीं करना चाहिए ना, नहीं करना चाहिए। इस पर जो है ना वो हम मुतालबा करते हैं आज के इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कि भाई कॉलेजेस के माहौल को ठीक करने के लिए ये इनकी जो ग्रोह बंदी है असातिज़ा की, असातिज़ा क्या बच्चों को यही दर्ज दे रहे हैं कि भाई आप तकसीम दर तकसीम हो जाएं? ये इनकी जो तंजीमों की गिरोह बंदी है, असातिज़ा की गिरोह बंदी है। अच्छा ये इसमें जो मैं समझता हूँ ना ये असल में फिर बात वहीं चली जाएगी कि भाई ये वो माफिया है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से डिप्टी कमिश्नर लिया से ये गुजारिश करूँगा कि वो उन्होंने तालीमी महकमे को एक दफ़ा उस पर नज़र रखी है तो अब ये मामलात भी वो नज़र में रखें कि कौन से इदारे यहाँ पर जो है एक तो गैर कानूनी तौर पे इदारे कायम किए गए हैं, ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी लेवल के जो इदारे हैं ज़िला लिया की हदूद में कौन कौन से इदारे गैर कानूनी तौर पे यहाँ पर काम कर रहे हैं। नंबर 1 ये कैंपस के नाम पर जो काम हो रहा है, लूट मार का सिलसिला, वो बंद होना चाहिए। दूसरा मैं ये गुजारिश करूँगा कि ये जो असातिज़ा की गिरोहबंदी के हवाले से कॉलेज के अंदर 4 दीवारी के अंदर होने वाले तजादात, लड़ाई झगड़े, मार कुटाई का जो सिलसिला है ये भी बंद करना चाहिए। अच्छा ये दोनों असातिज़ा जो प्रोफेसर साहबान हैं इनको भी
जोश की बजाय होश का काम लेना चाहिए, चूंकि उस्ताद जो होता है ये आइडियल होता है अपने मॉडल शागिर्द होते का। हैं, ये मॉडल होते हैं, अपने बच्चों के मॉडल हैं, उनको देख के बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपका यही किरदार रहा तो कौन सा बच्चा आपको आप अपना मॉडल मानेगा? अच्छा, वो तो दूसरी जो यहाँ जो है ना, मैं जो बात करना चाहता हूँ, यहाँ डिविजनल प्रेसिडेंट है प्रोफेसर फरहान यासिर चांद जो हैं, वो भी वहाँ मौजूद थे। तो कम से कम तंजीम, मेहमान की तो कम हाँ जी, तंजीमों का भी काम होता है कि सुलझाओ की तरफ जो है ना वो लेकर चले। यासिर चांद जो हाँ जी, है वो माशाल्लाह बड़े सुलझे हुए समझदार हाँ जी, इंसान हैं। हाँ जी, उम्मीद है कि ये सुलह सफाई भी उन्होंने ही करवाई होगी। बिल्कुल उन्होंने करवाई होगी। हाँ जी, चूंकि वो एक लीडर भी है, रहबर भी है और मामलात को समझते भी हैं और बढ़ने भी नहीं देते। हमारे पास मुख्तसर